अणुजीव गुड़िक देखिबा एते छोट जे सेमानंकु आमे निज खाली आखिरे देखिपारिबा नाही। सेमानंकु देखिबा एक प्रकारर विशेष उपकरण आवश्यक, जहाकु आमे माइक्रोस्कोप बा अणुवीक्षण जंत्र बोली कहिथांती। वर्तमान तुम एई छोट बिंदुटी को लक्ष्य कर। एई बिंदुटी को तुमे देखि पारुछ कि? जदि न देखि पारुछ ताले लक्ष्य कर, एई बिंदु चतुर्पार्श्वरे मु एक वृत्तटीए अंकन करुछि। एही नाली रंगर वृत्त मध्य भागरे जो छोट बिंदुटी देखा जाउछि मु तारि विषय ही आलोचना करुथली। तबे तुमे भाबी पारुछ कि एई छोट बिंदु मध्यरे 1 कोटी रु अधिक बीजाणु रहिथांती। वास्तव रे अणुजीव गुड़िक एही भली अत्यंत छोट अटे। निश्चित भाव यह एक अद्भुत कथा। यह शुणी तुम मानक विश्वास होउनथिबो। एवं एही छोट अणुजीव माने आम पई अदृश्य होइथांती, किंतु सेमाने आम जीव जगत रे आम दैनंदिन जीवन रे बड़ भूमिका ग्रहण करंती एवं सेमाने आम सहित बहुत जड़ित अटंती। तेबे चल एही अद्भुत प्रकार अणुजीव मानक विषय अधिक जानिबा। तुमे माने अणुजीव मानक निज चक्षु द्वारा देखि पारु ना, किंतु भाबी पारुथबो जे आमे तो सेमानक देखि पारु नाहंती, किंतु आमे केउंठी सेमानक पाई परिबा। तेबे वास्तव रे अणुजीव गुड़िक प्राय सबुठारे अछंती। जदियो सेमानक आमे हमर खाली आखिरे देखि पारु नाहंती, किंतु आमे श्वासक्रिया रे जेउ वायु को ग्रहण करूचंती बा छाडुचंती से वायु रे मध्ये अणुजीव गुड़िक अछंती। एवं ता छडा सेमाने अनेक जलाशय मध्यरे मध्ये अछंती। जलाशय जेपरि कि एक ह्रद, एक नदी किंबा एक छोट जमी रे पानी थिबा स्थान, ए सबु जगार अणुजीव गुड़िक थांती। तेबे एहा छडा सेमानकु माटी रे मध्ये देखिबाकू मिले, जेउठी सेमाने उद्भिद मानकु पोषण जोगाइबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करंती। एवं अणुजीव गुड़िक आम चारिपाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानकर मध्ये अंश अटंती। एमाने उद्भिद मानक शरीर रे बसवास करंती। ता छडा भिन्न भिन्न प्राणी मानक सहित मनीष मानक शरीर रे मध्ये रहिथांती। उदाहरण स्वरूप किछि अणुजीव गुड़िक डाली जातीय गछर मूल रे रही वायुरु नाइट्रोजन विबंधन करी एहाकु प्रोटीन रे परिणत करिथांती। एवं तुमे विश्वास करि परिबनी, तुमे माने हाथ धोई सारला परे मध्ये सेथिरे 10,000 रु 1 लाख पर्यंत अणुजीव रहि पारंती। निश्चित भाव तुमको आश्चर्यजनक लागुथबो। एवं ता छडा से माने अलिया आवर्जना इत्यादि जगार एवं ता छडा नाळ आदि स्थान रे मध्ये रहिथांती। वास्तव रे कहिया गले से माने सबुठारे अछंती एवं से माने हम चतुर्पार्श्वरे शांत भाव रे काम करि चलचंती। एवं सेमानक मध्यरु किछि आम पई उपकारी अटंती एवं किछि अपकारी अटंती। तबे चलो एही अत्यंत छोट एवं रोमांचकर जीव मानक विषय बा अणुजीव मानक विषय अधिक आलोचना करिबा। तबे जानि रख, अणुजीव माने निजे एका रहि पारंती किंबा गोटिए संघ बा मंडल भाव रे रहि पारंती। एमिबा एवं पारामिसियम परि अणुजीव गुड़िक एकाकी रहिथांती एवं सेमाने एकाकी जीवन व्यतीत करंती। एवं एमानंकु अन्य मानंकर किंबा निजर जाति हेउ किंबा प्रजाति मानंकर सहयोग दरकार होई न थाए। एमाने पूरापूरी स्वाधीन अटंती। किंतु यह सत्य जे समस्त अणुजीव गुड़िक एकाकी रहि पारंती नाही। एवं किछि अणुजीव अटंती जो माने संघ बा मंडल आकार रे रहिथांती, जेपरि कि किछि बैक्टेरिया बा बीजाणु। एमाने संघ बा मंडल भाव रे रहिथांती। उदाहरण स्वरूप किछि बीजाणु गुड़िक आम दांत मूल रे रही वंश विस्तार करथांती एवं आमे एहाकु साधारण भाषा रे दांत रे पोक लागि जाय बोली कहंती। एवं तापरे आउ एक प्रकार अणुजीव होछि फिम्पी। एमाने मध्य संघ बा मंडल आकार रे जीवन अतिबाहित करंती। साधारणतः भाव रे एही प्रकार अणुजीव गुड़िक गछर पत्र एवं मृत उद्भिद उपरे वंश विस्तार करंती एवं सेठारे एमाने संघबद्ध बा मंडल भाव रे रहिथांती। एवं एक बहुत साधारण एवं प्रचलित अणुजीव होछि फंजाई। तुमे माने एही अणुजीव को कदली किंबा अन्य कोनोसी पचि जाइथिबा उद्भिद एवं प्राणी उपरे वृद्धि पाइथिबार देखिथाओ। सेमाने मध्य संघ बा मंडल भाव रे दल दल होई रहिथांती एवं एमाने कोनोसी पचि जाइथिबा द्रव्य उपरे संघबद्ध भाव रे जीवन व्यतीत करंती। तेबे तुमे माने जानिछ कि अणुजीव गुड़िक एककोषीय किंबा बहुकोषीय मध्य होइथांती। एठी एककोषीय रे तुमे देखि पारुथबो एकर अर्थ हेउची कोन ना एक। तेबे एककोषीय जीव मानकर शरीर मात्र गोटिए कोष रे ही सृष्टि हेताए। एहार माने कोन जे केवल गोटिए कोष जीवन व्यतीत करिबा पई आवश्यक समस्त कार्य करिपारे। आश्चर्य लागिले मध्य यह एक सत्य कथा। एककोषीय जीव माने खाइबा, वृद्धि पाइबा एवं पुनरुत्पादन करिया परि
ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏମିବା ଏବଂ ପାରାମିସିୟମ୍, ତା ଛଡ଼ା ବୀଜାଣୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକକୋଷୀୟ ଜୀବ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ କୋଷ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରଣ କରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବହୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଷମାନେ ଏକାଠି କାମ କରି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଉରୁଟି ଉପରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ସେ ଫିମ୍ପିରୁ କିଛି ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଫିମ୍ପି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଲଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଡ଼ି ଯିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଆଲଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ। ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି କାମ କରି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଗଛ, ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆମ ଶରୀରରେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିସୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଶି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ମିଶି ଏକ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଲଜି କିମ୍ବା ଫଞ୍ଜାଇ, କିଛି ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଏମିବା ଭଳି କିଛି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆକାର ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା କିଛି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଇରସ୍ କଥା କହିଲେ କୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ମହାମାରୀକୁ କେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା? 2019ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏକ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ପରି ଉପକାରୀ ଜୀବ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କ ପରି ଅପକାରୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।